like, subscribe and get notified. Parish Youth Nuwame stormed into the semi-finals of the Kurturi Villagers Cup 2025 after defeating Nevalim Sporting 2-1 at St. Alex Church Ground, Kurturi, on Tuesday. Nevalim Sporting took the lead in the 25th minute when Ronaldo Pereira netted with a powerful strike. However, Nuwame responded quickly as Nicola Colasso equalized just 3 minutes later with a fine placement. In the 30th minute, Shinoy Colasso scored the decisive goal to give Parish Youth Nuwame a 2-1 advantage before the break. In the second half, Francisco Colasso missed two clear chances to extend Nuwame's lead. Nevalim pressed hard in search of an equalizer, but Nicola Colasso marshalled the Nuwame defense brilliantly to deny them until the final whistle. Parish Youth Nuwame will now face Don Bosco Oratory, Fatorda, in the semi-finals. Man of the match was awarded to Nicola Colasso of Parish Youth Nuwame by James DeCosta, former General Secretary of Kurturi Gymkhana. आमचं कुर्तोरी आम्ही इंटरवर्ल्ड टुर्नामेंट चालताय. सोमवार 8 इंटरवर्ल्ड टुर्नामेंट चालताय. क्लब आहे आमचे आणि आम्ही भुरग्यांक वयर काडपा हे वावुरताय. यंग ब्लडेड भुरगे सारखे आणि आमचे क्लबाक वयर काडपाक जेन्ना भुरग्यांनी आमकां बरो सहकार दिता आणि आमचे इंटरवर्ल्ड टुर्नामेंट बरो चलता. तेजे आमचे सिमेन्स कापाक आमी तांकां घालतात. सिनियर प्लस ज्युनियर भुरग्यांक घालून आमची विलेज टीम बरी करपाक जाय कुर्तोरी जिमखाना. आणि 28 तारखेर आमी क्वॉर्टर फायनल खेळटा एगेन्स्ट CRC कांसावले कडेन आणि आमी रावता येवपावटी चांदोर सिमेन्स कापाक फायनला पावपाक आमचो बरो उमेदीन मुवमेंट. तुम्ही गेम खेळले तेजे कितलो मशीद गेम बरें खेळ्ळे. एटीट्यूड आसलो सारको 100% दिला. आता तुमगे 3-4 गोल चुकले कित्या लागून? सो आनी मातशें मिस जाताय. स्लिपरी हा ग्राउंड मिस जाताय. पार्ट ऑफ द गेम. आता हेसो टुर्नामेंट ऑर्गनायज कोताय जायत जावन सो तुगे मेसेज कितें तांकां? टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्यार भुरग्यांक मातशें चान्स पडटा. जितले भुरगे खेळटाय तितले इम्प्रूव जाताय. आनी चडसो हेसो टुर्नामेंटाक लोक कित्याक जातसो तुका? कित्याक हो विलेज टुर्नामेंट न्ही. विलेजी सपोर्ट आसता. क्लब इंडिविज्युअल जाता. क्लब थोडे आय लायक थोडे क्लब आहाय ते प्रोफेशनल नाय न्ही. हे आतां जायते क्लब आहाय. अरावंड 150 क्लब आहाय आनी तेंगे सपोर्टर पयलेच्यान आहाय ते. आनी ते गेमीन तुका चडशें आतां सावथा गेमी जाय न्ही सगळे नॉर्था जाताय. हिंगा लोक कितें पळयतलो. हिंगा आतां सद्या तुका इंटरविलेज चोयल्यार दांड्यार बीन सगळे लोक बरो जाता. बेनावली सगळे लोक बरे आहा. अटेंडन्स लोकांय बरें आसताय.